गुड मॉर्निंग एवरीवन मोर खाटांग गजंग चैनल थी तमके सबाई के स्वागतम। और आज का मुई आईगनी आमर घर से एकदम कम डिस्टेंस 50 मीटर हेबा आमर महाकाली जंगल। এটা देखी पहुँचो तुम्हार महाकाली जंगल ये आमर महाकाली जंगल ये रास्ताटाई आईनी তিনচুকিয়া से मात्र 12 किलोमीटर हेबा। তিনচুকিয়া से 12 किलोमीटर हेबा ये जंगलटा महाकाली जंगल बोलसन प्लस इटाके रिजार्व फरेस्ट बोलसन। तो रिजार्व फरेस्ट बोलसन इटाके किन्तु ये रिजार्व फरेस्ट बा ये महाकाली जंगलर नामटा अरिजिनल नाम साइनबोर्ड थी देखले से गम मिलसी जे साइनबोर्ड थी लिखल अच्छे ये फरेस्टर नाम भेड़ाजान बरजान पदुमणि अभयारण्य आसामिज से। और इंग्लिश से बोलबाके गले इतार नाम हला भेड़ाजान बरजान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी এইটা। আর মুই আইছে এই যে বাইসাইকেল थी যদি বা চারালি দিকে আইব তো এনতাই এই রাস্তাটাই আইব ভিতর ভিতর হেলে এই জায়গাতে পাইব তুমি দুইটা রাস্তা দেখি পাইব। এই সাইডে যেছে আমার ঘর দিকে অটো স্ট্যান্ড আর সিধা রাস্তাতে যেছে ডাইরেক্ট মহাকালী বগান। এটা লাগে আমার মহাকালী বগান। এই রাস্তাটাই সিধা গলে আমার মহাকালী ফ্যাক্টরি गाँव लाइन महाकाली ऑफिस सब पाइब। एटा महाकाली टी स्टेट। हेलो गाइस मुई आईगनी भेड़ाजान बरजान पदुमणि अभयारण्य थी एकला इच्छे हे खातिर मोके भिडियो कर देबार आदमी के हो नहीं न हे खातिर साइकेलर स्टैंड ए मोबाइलटा रखी करी टिके भिडियो करुचे। आरो आगे जे करी आमे देखमा आमर ए जंगलर सबसे फेमस पुल सैकिया पुल। और सैकिया पुलर नामटा की खातिर सैकिया पुल हेला हेटा खाई तमके जनामी। बहुत छोटो थिनी देखने सुनौ थिले कहानी गिला तो सैकिया नामर किबा एकटा बाबू थिला सागे टाइटेल सैकिया थिला। तो हे जखने धान लेकर जो थिला गाड़ी थी हे पुल थी उल्टी करी गाड़ीटा एक्सीडेंट हेला और हेन जोते करी हे मरी जाइथिला। तो हेनई हे जोते करी नस्कान हेला सागे। तो हे खातिर हे पुलर नाम दे दिले सैकिया पुल। हेटा गुटे आमर इनर ई जंगलर फेमस पुल लगे। हेनो आमे गिला सीजन थी माछरी मारी आईसु बहुत आदमी आईसन। चलो तमके मुझे सैकिया पुल देखो छे सैकिया पुल देखो छे এটা আমার লাগে জঙ্গলের রাস্তা। সরকার কেন এই বস্তুটাকে বনাবাকে নেই দেছি এই রাস্তাটাকে কাইকি বহুত জীবজন্তু গিলা অছন পাকালি থিয়াই যাবে এক্সিডেন্ট হে করি খতম হয়ে যা বলি করি বহুত রিকোয়েস্ট করলে এই রাস্তা বনাবাকে নিয়ে দেছি। আর যদি বা এই রাস্তাটা পাকালি বনি যায় তা हेले से कि हेता आमर खातिर बहुत सुविधा है हेता बहुत कम समय थी हमें चाराली पहुँची जाए तो। लेकिन ये फरेस्ट डिपार्टमेंटर एक भालो माने सज विचार अच्छे सागे ये खातिर बनाबाके नहीं देसी। किन्तु ये जंगलटा थी फल मूलर गज ब्रिज नहीं न। तो हे खातिर जेतकी बांदर सांदर गिला छे सब आमर गाँव दिके निकली जाए चाराली दिके निकली जाए हर घरे परेशान करसी टिंगे उठसन भात गिला निकला सन खाई देसन इटा हेटा सामान गिला लेकर जाएसन। এইটা লাগে फेमस पुल सैकिया पुल। এইটাকে বলছেন সৈকিয়া পুল। এই যে নতুন নতুন গজল বাস মানে গজল নতুন নতুন নিকলুছে
ই জঙ্গলে কলিয়া বান্দর আমি যেটা বলছো হলো বান্দর ইনয়ে পোৱা যাইছি বাঘ ঘাই আছে বাঘ গিলা ঘাই আজকাল তো নিকলি করে বগান দিকে থিসন কোনো খাইবা কি দিকে নেই পাইছন যে সেই খাতির সাগে উপায় নেই ন আমার ছুয়াগিলা বাইক লে করে চলি যাইছন স্কুল হে খাতির মোকে ঘরে যেন সাইকেল থিলা লেডিজ সাইকেল হে সাইকেল থি মোকে জঙ্গল আইবাকে পড়লা আর এই জঙ্গলটা থি बहुत दूर दूर से बाहिर बाहिर से काउंट्री से आमर टूरिस्ट गिला आइसन फरेनार गिला आइसन ভাল ভাল कैमरा ले करी फोटो शोटो खींचबार खातिर आमे गाय 2-3 बार रकम टूरिस्ट एंता पाइछु देखले से ভাল लागसी बारू टूरिस्ट गिलाके आमर ओसर पजरिया थका एकटा फरेस्ट ती आई करी विजिट करी के जाइसन जे এই খাतिर ভাল लागसी এই যে আমার ফরেস্ট গিলার ঘর রুম আর এই যে আমি জঙ্গল পার হয়ে গোনা এখানে জঙ্গল পার হয়ে গোনা আর তমকে আমি মুই এটা আমার ডাঙ্গারিয়া থান জঙ্গল পার হেলেছে যে ডাঙ্গারিয়া বাবা এইটা লাগে বড়াজান বেহেরজান পদুমণি অভয়ারণ্য বড়াজান বেহেরজান পদুমণি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি তো গাইস মুই জঙ্গলটা পার হয়ে করি আইগনি আর কি বলছন মোর চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট এগুলা করে দেবো শেয়ার করবা টিকে তো টান লাগছে এটা মুই গাই জানছি এই খাতির লাইক কমেন্ট আর ফলো করবাকে নেই ভুলাব আরও এনতা ভিডিও দেখবার খাতির পাইবার খাতির ফলোটা করিয়ে দেব দিও থ্যাংক ইউ বাই বাই এই যে জঙ্গলটা পার করবার পিছে আমি এই পাকারি গুটে পাই না ই বাবুগিলা খাই স্কুল যাওছন হাই যে বাবু হাই বল দে দেখবা পৌঁছো রাস্তাটা যেটা চারালি দিকে সে আইব হেলে সে এন্তা রাস্তা পাইব তার পিছে জঙ্গল পাইব তো গাইস এতকিটাই আছে মোর ভিডিও থি আইজর খাতির ধন্যবাদ।